Ayan na, kamay. Umpisahan na to. Umpisahan na to ang sikuhan. Kamay bago magsuntukan, magsikuhan at magsigawan. Oy, bakit maglaro ulit si George? Ay, grabe. Sikuhan na to. Ayan na. Asan na bula? Nininok na ang bula natin. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Bayaran nyo rin ako, wala akong bayan. Bala ka, ba't ka nagbibigay? Ayan na. Oh, Lakas ni Rendon Aparador. Grabe. Start tayo. Ayun kay Tukayo, umikot. Hoy, pull up. No good. Uy, rebound ni Kaloy. Lakas ni Kaloy ah. Gusto mo yun. Grabe, kinantahan ni Antman. Grabe. Ayun kay Diaz to Jonathan, to Maki, to Diaz. Nag-sidestep, pero wala. Oy, rebound by Rendon. Rendon, ayan na. Ayan na si JP. Hoxon, long hair. To long hair. Oy, grabe. Ayun kay Tukayo, umikot. Ayun kay long hair. Oy, wala. Rebound by Jonathan. Ginugulo. Oy, foul si Rendon. Nag-inom lang. Magkaiba yun ano? Nakainom lang. Ayan na si Mac. Binubuk na kita pa rin. Kinabukasan, uwi ka na. Ayan na oy, pumukol ng 3 si Kaloy. Oy, rebound by Rendon Aparador. Ayan kay JP. Talobong. Oy, naagaw ni Kaloy. Kaloyski. Kaya daw. Biyahe. Oy, agaw ni Cayetano to RJ. Oy, grabe yun. Tinulak na. Ayan na. Diretso mo oras. Diretso yan. Malayo, pre. Yun na. Bulo. Sige. AC yan eh. May problema ka ba? Ayos lang yan. Diretso na yan. Tayo bukas. Meron. Uy, pinuro ka. Masurprise ka, nandun ako. Yan, gusto ko sa'yo eh. Ayan na, Jonathan. Wala. Rebound by bola ng Hoy, pwede tayo may score. Hindi ako lasing, balim. Wala, rebound by Hoxon. Hoy, naagaw. Ayaw mo yan, Kaloy. Hoy, pasok by Kaloy. Hoy, ingat. Ayaw mo yan eh. Isa lang pinakamalaki. Ayan na si Hoxon. Ayon kay Tukayo for 3. Wala. Rebound by Kaloyski. Oy, ana. Oy, grabe, kinantahan. Uy, makopyright ako. Kagakanta dyan. Boses mo. Ayan na. Magkaaway na naman to. Ayan na. Turnover po tayo. Asa? Oo, masayang yung Mga instigador. masayang yung kate. Hintay mo pang umubis si JC. Oy, grabe yun. Oh, yan na. Pinasa ni Tukayo for 3. Pasok! Nakaano din si Tukayo ah. 3 puntos by Rimo. Finding Rimo. Oy, pumukol, kasali. Oh, wala. Ayun na kayo. Oy! Turnover tayo. Ayun na si Diaz. Sidestep. Foul tayo. Foul si Rendon. Aparador. Long hair. Dalawa na yan, Sip, dito, Sip. Sige. Dito, Mike. Dito sa kabila. Oo. Dalawa na. Tawag ka nga doon. Team building. Nagagawa na. Yan na. Nagtulak ka na. Foul na. Foul by 39, Maki.
Pulido. Y-ball. Oy, yan na si Rindo na parador. To Hokson. Challenge sa tres daw. Challenge sa tres. Ayan na si pasok din ni Panoy. Ayon kay Jonathan. Ayon kay Kaloy. Pull up. Pasok din kay Kaloy. Habulin mo. Harap pa eh. Na. Tumakbo sa kabila. Ayan na. Panoy. Ayan! Turnover po tayo. Ready palit. Ready pangapangit. Ready daw mga pangit. Maki, gamit oras. Ayon kay Jonathan. Oy, grabe yun si Jonathan. Pasok din si Jonathan. Ayon kay Hokson. Palit na dyan Jay. Palit mo ka. Tama, 7-5. 7-6 sir, 7-6 tama. Pares kalbo. Nag-glow in the message. Ayan na. Ayon kay Tid Pailon. Ayon kay Jeepster ng bayan. Jeep ng bayan. Tid Pailon. Pinasa ni Mark Tuklaw. Oy, rebound by Chris Castillo. Ayon na kay Bob Noher to George to oy, agaw. Ayan na si Jeepster. Ayon kay Mark Tuklaw. Oy, foul rebound. Ayan na, may foul na rebound. Ayan na. Puentes walay buhok to Ryan Longhair. To walay buhok, turnover. Top time. Easy lang boy, easy lang daw yun boy. Boy, easy lang boy. Ayun na si Jeepster ng bayan. Ayun na. Pinasa ni Boy Ahas. Ayan na si oy, muntika na. Ayun na Jeepster, nakaamoy ng bakal. Wala, rebound by Tid Pailon. Ayun na. Hoy, Kaway Minard to Tid Pailon. Pasok by Tid Pailon, 3 puntos. Tingin daw. Ayan na si hoy, nagaw. Ayan na kay Boy Ahas. Tuklaw. Pasok by Boy Ahas Tuklaw. Ayun na, Puentes to Alex. Hoy, turnover. Kuha ni Kaway Minard. Ayun kay Tuklaw. Bulong ata mo. Para may bukol. Tuklaw. Ayon kay Jeepster, naghintay na si Kaloy. Ayun na, kamoy na ng bakal. Pero short. Tuklaw. Pero wala. Ayon kay oy, ang ganda ng hairstyle ni ano. Oy, yan na, kuha ni ano. Ayun na, Mendoza for 3. Wala. Kuha ni Chris. Oy, agaw ni Tid Pailon. Ayun na si Mark Tuklaw. Boy Ahas. Ayun kay Kaway Minard to Kaloy. Wala. Namatay ang tiki. Ayun na si Alex. Ayun kay Ryan Shula. Amin daw. Magdasal ka muna, nagdasal. Stop time, sir. Yabang ni Brian kanino. Yabang po. Binato mo sana ng ano, ano yun? Angkor. Sabi nga, 1-on-1 nandito lang eh. Kung nanalo siya sa akin. Ayun na, Chris. Huli. Ayun na. Oy, grabe yun. Naagaw ni Boy Ahas. Oy, foul rebound. Grabe. Foul by 3 Castillo. Time out. White. 2:47 ang ating natitirang oras. Back to the ball game. Dalawang 3 points pa lang kayo ha. Wala pang score ngayon ha. Pagod siya, no, Paul? Pagod, no? Pagpapalit. Walang hangin yun. Kahit si Archie Oo. nag-request pang palabas kanina. Oo. Ayoko naman nilabas. Ayun na, Jeepster. Wala. Rebound by Kaloy. Uy, grabe. Nangalabaw na si Kaloy. Isa kang kalabaw, Loy. Ayun na. To Ryan.
Oy daw, pasok. Pinistorize din ni Ryan Shula si Kaloy. Jeepster to Ted Pylon. Ted Pylon to Jeepster. Pumukol si Ted Pylon pero wala. Sano dito natakpan ang ating video Sano. Yan na si oy, ayan na, to Kalbo. Kalbo to Kalbo. Ayan na to ayan na. Oy. Oy, pasok. Malapit na rin ako doon. Malapit na rin kami doon. Hindi ko pala to na-start ang ano natin. Ang oras. O yun na. Kaloy. Ba't wala ka masusulat dyan, pre? Ang dami na. Oy, Villarisa. 4-3. Wala. Kuha ni Chris. Ayun na kay Alex. Alex. Alex, ayun na. Binangga na si Tuklaw. Foul tayo. 2 shots by Mr. Mendoza. Si Kaloy. Tuklo. Pasok. Pasok. Bula. Jeepster dribbling the ball. Pinasa ni Kawhi Minard. Ayon kay Jeepster. Ayon kay sino yun? Kaloy. Pasok by Kaloy. Ayan na. Uy, Bob. Uy, Paul Rebo. Ayan na. Uy, grabe yun. Ayan na, Castillo. Pinasa ni... Ayon kay Fuentes to Castillo. Uy, ang ganda nun. Good yun. Uy, kuha ni Kawhi Minard. Ayan na. Tuklaw. Ayan na, sinipa ni Tuklaw. Pa. Pinabawian. Alala. And our first quarter, ang score natin ay 16-12. Dito sila tatawag. Wala daw. Itan pa yan mamaya. Okay, start of second quarter. Opposite. Dito ka safe. Ayan na, Kawhi Minard. Ayon kay Maki. Ayan na, ginugulo. Hoy! Walang pana. Ayan, rebound by JP Hoxon. Ayan na, Tukayo. Tirang-tira na si Tukayo eh. Ayan na si Cayetano, flood control. Ayan na. Oy, long hair bros. Oy, grabe yun eh. Oy, long hair bros. Oy, grabe yun eh. Grabe. Flapping. Technical. Sa personal foul. Technical foul by. Kasama sa personal yun. Oh, kasama yun. Na technical foul yun si Panoy, ano? Flapping. Flapping foul. Flapping ka, boy. Flapping. Boy, flapping. Flapping nga yun, boy. Flapping yun. Oy, pasok by Mr. Diaz. No blood. Bamas daw yung acting. Wala pang dugo, pre. Pag nagkadugo yun, sigurado. Bali lang ng teka yan eh. Ayun na si Diaz. Diaz to Andre. Andre to Diaz. Ayun na. Diaz. Oy, grabe yun. Oy, yan na. Mapagmahal. Ayun na. Ayun na kay Diaz. Ayun kay Jonathan. Oy, pasok. Pasok by Jonathan. Harang. Pumukol dis Tukayo pero wala. Rebound by Andre. Oy, tumama. Two shots. Ang ganda nun ah. Ayan na. 2 shots by Mr. Diaz Paquito. Ha? May isa. Pasok by Mr. Diaz. Si RG? Nandyan dyan. Yung technical kanina, RB. ano yun? Team foul yun. Wala pang gabi si Benji.
Foul si Bong. Ilan na team foul ng white, pre? Third team foul. Okay, third. Ayun na kay Jonathan. Jonathan, ayan na si Jonathan. Oy, binalibag lang. Blocking foul by Mr. Cayetano, 27. Roy, Warning for penalty na, White. Warning for deep penalty. Wala pa. Wala pang foul yun. Wala sablay. Kilala kayo sa free throw. Lebron. Sablay, rebound by sino yan? Bong Cayetano. Ayun na kay... Oy, grabe yun, nawala. Ayun kay Andre. Tawid. Oy, kain daw. Wala. Foul si 39. 39 di ay. Duro, kanina pa wala score. Dito. 8 minutes pa tayo. Wala. Rebound by sino yan? Naka-rebound. Ayun na, Andre to Jonathan. Oy, grabe ang ganda ng pasa. Ayun na kay RJ. Ayun na sila. Oy, turnover tayo. Sorry, tuwad. Tuwad kuya. Isa pa. Wala pa kayo. Hindi ginamit yung una. Ayan na, number 16. 16. Ayun kay Andre, pumukol ng 3. Pasok. Soon lang daw tayo. Mga shooter, habulin nyo, mga shooter! Mga shooter, habulin nyo mga shooter. Hokson, wala. Rebound by Mr. Diaz to Kawhi Minard. Oy, Maki, wala. Kuha ni JP. Ayun kay Panoy. Oy, grabe yun, no? Ayun kay... Oy, grabe yun si Aparador. Ay, tumama pa kay ano. Last touch by Kawhi Minard. Tumama sa paa ni Jongko. Ay, grabe. Tinulak. Yan na. Tinulak Bong at saka si ano, ang ganda na, oh. Oy, ayun na. Nag-swimming si... Nag-swimming na. Tumama dito. Tumama daw sa sapatos. Tukayo. Pwede na. Last na. Ayun kay Bong. Ayun na. Ito na. Oy. Wala yan na. Kuha ni Hokson. Pumukol ng 3. Wala. Kuha ni Tukayo. Oy, grabe yun. Oy, Aparador. Pasok pa yung Aparador. Grabe. Ayan na. Back to the ball game. Tuklaw to... Ayan na. Tuklaw to Gipster. Villarisa. Ayan na. Ayon kay Boy Ahas. Wala. Last touch by Alex. Pasok by Mark Tuklaw. Ayun na si Alex. Wala. Kuha ni Tid Pailon. At yun kay Mapagmahal. Jonathan to Mark Tuklaw. Boy Ahas to Tid Pailon. Wala. Rebound by Alex. Rebound. Pinasa ni Thriller. Wala. Oy, Alex. Oy, grabe yun. Bigay daw. Oy, Kaloy, pasok by Kaloy. Mark, kuha. Ayun kay Bob to Alex. Oy, ingat. Oy, sige. Oy, JC. Mark Tuklaw. Message ko may Sabihin ko. Ayun na.
Wala, namatay ang tiki. Ayun na, Alex. Alex. Oy, binangga, oy. Foul by Jonathan. Natawa na lang. Ayaw, 23 foul. Cylinder. Nakatayo lang daw siya. Tama, second team foul lang, Roy na. Oh, second back. Okay. Pero takot siya na matiktikal. Sablay. Science. Okay. 28-15. Tracy ang kalamangan ng Scorpio Knights. Ted Pylon. Ayon kay Mark Tuklaw. Okay. Sino yun? JC 35. 3 points? Pasok din. Ayun na. Gypser to Ted Pylon. Ayon kay Kaloy. Ayon kay ayun na. Oy! Oy! Grabe! Nakaramdam ah. Naka ano? Panood ko na yan. Ganado pa o ganado. Panood ko na to eh. Ayon kay Thriller. Patay! Ted Pylon. Ted Pylon. Mark Tuklaw. Oh, sige. Gypser for 3. Munti ka na. Foul si Alex. 24 Alex. Time out. Purple. Continue yan, di ba? Continue yan, Sip. Continue yan, Sip. Pero pag hindi. Baka bumawi, pre. Oy! Pasok! Anong height nyo? Ay, John, Kuya Chris. Wala! Rebound by Alex. Ayun kay... Oy! Ganda sana yun! Tira mo pa! Sa'yo! Sige, tira mo! Mga mambubuyo eh. To Ryan Siola. Ayon kay Alex. Pumukol! Wala! Rebound by Jonathan. Last shot tayo. Natay mas kaya, Jay? Wala na, sikas na lang. Okay, pwede yan. Ayon kay Kaloy. Wala! Rebound by Babski. Hoy, pasok by Babski. Paul yun, Roy. Wala, gipliksan na ni Babski. Hoy, pasok by Babski. Paul yun, Roy. Wala, gipliksan na ni... Pasok. Time out. Ne, ako dito. May time ako dito. Yun na, Alex. To Gonzales. Nice. End of second quarter. Ang score natin ay 23-36. Tracy ang kalamangan ng Scorpio Knights. Takin para pupugi. Okay, start of third quarter. Ayun na. Castillo, foul tayo. Foul by Mac? 39. Tatlo. Third personal foul. Box out, pre. Chris Castillo, sablay. Last throw by Chris Castillo. Wala, sablay. Kuha ni Bong.
Jump shot. Wala. Ayun na. Oy, kuha ni Kawhi Minard. Pakita. Oy! Wala na, foul na. Oy, wala na. Napatay ng ano natin. Pakita, oy! Wala na, foul na. Oy, wala na. Napatay ng ano natin. Wasak na yung ano natin. Scoreboard. Third personal foul by Cayetano. Umami. I-technical yun yan. I-technical. Umami. Yang 20 umami, no? Ayaw umamin. Oh. Sa kanya, aamin. Ayan na si Castillo. Si Diaz. Ayun na, agaw ni Alex. Oy, nakuha din. Ayun na kay Alex. Alex, wala, biyahe na to. Patay na kay Alex. Ayun na kay Mark Tuklaw. Boy Ahas. Ayun, agaw. Oy, kuha ni Castillo. Ayun kay Bong. Bong to, ayun na kay Alex. Pumukol ng 3. Pasok! Ano, minute. Time out! Kinabahan na Purple. 28-36. 8 na lang ang kalamangan. Okay, back to the ball game. Referee, nasaktan na ng ulo. Oh, mag-9 na, 9:05 na. Ayun na si Diaz. Diaz Balbas. Ayun kay Mark Tuklaw. Pinasa ni Kawhi Minard. Pumukol. Wala, rebound by... Ayun kay Mendoza. Baba. Harang na. Alex to Panoy, 4-3. Wala. Rebound by Kaloy. Gay daw. Ayun na. Tuklaw. Oy, muntika na. Diaz. Oy, grabe si Diaz. Oy, grabe si Diaz. Oy! Reply mo yun, ha? Ito yung kay Archie kanina. Basta magbayad kayo. Wala akong bayad eh. Ayan na. Oy, rebound by 39. Kamay. Boy Ahas. Ayon kay Balbas. Ulitin mo, Balbas. Ayaw. Inulit niya. Oy. Ayon kay... Oy. Kuha ni Andre. Pos. Ayun na. Boy Ahas. Tuklaw. Oy. Turnover. Tika lang. Oy. Si Alex, tapos si JP, point guard. Hoxon. Tingnan mo sa ilalim. JP, 3 points. Wala. Hoy, wala. Rebound by Kaloy. Ayon kay Pailon. Oy, wala na. Nanggulong na. Oy, wala na. Nanggulong na. Ayun na, Mendoza. To Castillo. Ayon kay Rimo. To Hoxon. Pull up. Pasok by Hoxon. Palo na lang daw, oh. Kaya yan. Malayo pa yan. Ayun kay Kawhi Minard. To 39. To Diaz. Pasok by Diaz. 3 puntos na din si Diaz. Swing lang tayo. Swing. Kay Bong. Oy daw, pasok by Bong Cayetano. Nice pong. Wala si Ampong dito. Ayun na. Diaz. Upo muna. Sige. Ayun na. Diaz. Oy, grabe yun. Pasok. Oh, sige. Si Pagtol. Nahulog lang ata yung bola eh. Ayun na. Hindi naman pasay, nahulog. Rimo to Hoxon. Pasok by Hoxon. 35-43, 8 ulit ang kalamangan. Diaz. Ayun, open. Kanan open. Ayun kay Ted Pailon. Ayun kay Diaz. Oy, wala, kuha ni Hoxon. Ayun kay Rimo. Tapal. Oy, grabe yun. Tapal. Oy, grabe yun. Tapal.
Natapalan. Tinawanan. Ayun na, Kaloy. Kaloy? Oy, foul by Alex. Tika lang. Report mo na ang referee. Dalawa pa. Pasok by Kaloy. 44-35. Pasok by Kaloy. 10 ulit ang Kalamangan. Ayun na si Mr. Oy, muntika na. Foul tayo, tinawagang foul. Tika lang muna, mag-report muna. Mag-report muna. Oh, alam namin, nila lang. Foul by Tin Pailon. Sub tayo, rep. May tulak ka na tayo makikita. Mendoza. Uy, agaw. Ayun na kay... Tawid. Ayun kay Diaz. To Kaway Minard. Oy, 23 for 3. Wala. Rebound by... Rebound by Hoxon. Ayun kay Alex. Back to Hoxon. Pull up. Wala. Rebound by Tokayo Rimo. Umikot. Wala. Ayun. Oy, foul ka dyan, mapagmahal. Foul by Jonathan. Bula daw. Bula na kamay ngayon. 23, foul. 2 shots by Ryan Chula. Short. Tika lang. Sige lang. Hindi pa pwede yan. Pasok yan. Wala. Rebound by Kaway Minard. Sige ka. Diaz. Uy, grabe yun si Diaz. Alex to Ryan Chula. Pinasa ni Alex to Tokayo for 3. Hoy, wala. Akala ko pasok. Ayun kay Hoxon. Pasok by Hoxon. Ayun na. Kaway Minard to Toklaw. Ayun kay Ted Pailon. Oy, binato na lang. Wala. Rebound ni Rimo. Baba. Ayan na. Hoxon to Castillo. Uy, tinawag ang troubling. Tika lang. Time out, White. Okay, back to the ball game. 23. Pinasa ni Kisi Diaz. Oy. Last touch by Alex. Yan na. Toklaw, ayan na. Oy. Wala, rebound by. Putang ina, nakaloy pa. Oy, tumira pero wala. Akin. Ayan na. Score tayo, pre. Ryan Chula. Oy! Kuha ni Alex, ni Castillo. Foul si Mr. Diaz. Number 3. 2 shots by Castillo yung buhangin. Warning for death penalty. Ayun na, Castillo. Sablay. Wait. Di pa pwede. Dito ka muna. Kami bahala sa'yo. Relax. Si Amobi. Grabe ni Kaway Minard yun, do? Pinasok yung sarili. Sab tayo. Sige, pasok. Ayan na. Ayaw na kay Jungko. Oy, ayun na. Oy, backing. Nakita. Backing na. Sige. Wag na maiyak. Wag na umiyak. Umiyak. Oy, ayun na kay Ryan Chula. Ganda nun. Uy, naagaw ni Jungko. Ayun kay Jeepster. Pumasok na pala si Jeepster. Wag. Jungko, Kaway Minard. Jeepster for 3. Wala. Kuha ni Bob. Ayun na, Hoho. Ay, Hoho! Ayan na. Diretso na! Wala na yan eh. Wala na, diretso mo na yan. Oh, si Kads! Wala na yun. Diretso na yun. Now, third quarter. Ang score natin ay 38-47.
lamang ng siyam. Ang dito, Scorpio Knights. Tao-tao na. Again dito sa Hope's Assassins. Fight kanina eh. Sa third quarter kayo sa inyo eh. Sa inyo. Ayun na. Kaya daw. Kaloy. Wala. Oy, nag-agawan pa. Sip, dito ka lang, Sip. Maharangan ang video natin. Ayun na. Hoxon. Hoxon. Wala. Rebound by... Oy! Nag-swimming si Kawhi Minard. Oy, kuha ni Babske to Hoxon. Pasok by Hoxon. Tatlo yung tumumba. Ayan na. Ayun na kay Jonathan. Jonathan. Oy, grabe yun. Oy, pumukol din si Jonathan. Pasok! Ah! Sa lubong daw kaagad. Lalo na may chocolates. Hoxon. Oy! Ayon kay Alex. Ayon kay Panoy. Panoy. Ayon kay... Oh, ganda nun. Troubling. Tinawagang troubling. Score tayo. Score tayo. Ayun na. Ayon kay Jonathan. Tao, pre, oh! Advantage, Jay, hanapin mo! Advantages. Hanapin mo. Ayan na. Jonathan. Sa kanya yun, no? Siya pala yung may advantage. Siya yung may advantage. O yun na. Nakuha pa ni Jonathan. Isi mo na! Ayan, isi mo na. Isi mo na. Tira mo na. Tira mo, Jonathan. Ayun na. Ayun kay Kaloy. Oy! Foul tayo. Tinawagang foul si Cayetano. Warning na. Oy, 20 days si ano, Panoy. Wala, sablay. 10 lang ang kalamangan. Wala pang foul yung ano, no? Nasablay. Parang yan, kunin mo yan, ano, Mark? Alex, ang ganda nung ikot. Pero wala, Alex ulit. Ginugulo. Ayun na. Oy, grabe yun. To Hoxon. Wala. Oy, grabe yung tulak ni ano. Okay, last stats by 24. Okay, sub tayo, Rep. Sub tayo, Rep. Sub tayo. Kawhi Minard. Hanap kay Kaloy, ha? Hanap kay Kaloy, pre! Okay, ayun na. Mag-advantage, ha? Ayun na, Ted Pailon. Ted Pailon, pinasa ni Kaloy. Pull up. Pasok! 2 puntos lang, 2 puntos. Buenos nila. Wala kahirap-hirap ang score. Ayun na. Uy, wala. Rebound by Kaloy. Ted Pailon. Oy, ayun na kay Diaz. Diaz, biyahe. Oy, wala. Grabe yun si Diaz. Ayun na. Sigmark. Hoxon. Oy, grabe yun. Sa kanya pa rin, oh. Uy, wala foul na. Wala, nagpaano sa... Set tayo, set! Ayun o. Ayun, sa gitna! Ayun o. Ayun, pre. Don. Ayan na, Tuklaw. Uy, grabe si Tuklaw. Ayan na si Babske. Ayun, naka 3 points. Wala, rebound by Kaloy. Ayun na, good tayo. Ayun na, Ted Pailon. Pinasa ni Mapagmahal. Ayun na. Oy, wala. Oy, grabe yun. Nagkagulo. Ayun na. Oy, grabe yun. Oy, grabe yung trastukan. Oy, grabe. Minus yun, minus. Ayun na si Tuklaw. Tuklaw, oy, grabe si Tuko. Pumukol, pasok, may time out wide. Okay, back to the ball game. Ball, please. RJ. Oy, grabe yun. Good yun. Hindi, pwede nga i-dribble yun eh. Ganun ba? Oo. Oy, foul tayo. Foul si Kaloy. Foul by Kaloy. 2 shots. Hindi si Tidoy, si Kaloy. Oo, pag free throw. Patay na pag free throw. Matatapos na eh. Sab. Oy, last stats. Sub tayo. Ayun kay Hoxon to Alex. Alex to JP. Hoxon.
Ayon kay Hoxon, 4-3. Wala. Oy, grabe yun. Pinapasabit pa eh. Ayun na si... Eh, grabe yung nakapwistuhan doon, no? Yung nakahubad, no? I-zoom lang natin yung nakahubad doon. Yun, no? Dad buds. Wala! Rebound by Castillo. Ayun na. Ayon kay Castillo. Panoy. Oy! Lo! Sab tayo. Okay, pasok. Okay na. Okay, balik na lang kayo depensa. Okay, ayan na. Tuklaw to pylon. Ayun na, Tid pylon. Pinasa ni... Ganda, backdoor. Oy, grabe yun. Troubling. Offensive ka dyan, boy. Ayun na. Mendoza to Panoy, 4-3. Foul tayo. Bawal ang tulak dito. Walang pidiya. 3 ang foul sip. Okay, sige. Challenge! Wala. Rebound by... Oy, kuha ni Castillo. Ayun kay Rimo. Pumukol. Wala. Oy, naagaw. Ayun na. Agaw ang buko. Ayun na. Ayun na. Last touch by Alex. Ayun na. Ayun na. Last touch din. Sab tayo. Ano, sinaban ka tuloy. Sinaban ka tuloy, ano? Sinaban ka, oh. Legit ka masyado ba? Ayan na si Mark Tuklaw. Ayon kay Andre. Tuklaw. Ayan na, nakuha. Uy, grabe si Tuklaw. Ayon, oy, kuha. Kuha din ni Chris. Uy! Oy, foul si Hoxon. 2 shots. Act of shooting. Okay, 2 shots. Mark! Ha? Wala, sablay. Walang paula. Ba't kinaon nyo na yun? Rebound by Bong. Yan na. Nice. Parang lang. Alex. Salubog, Menard. Cutting shoot, no? Pag kinaon yun. Uy, grabe. Ayun, Andre. Tato na yan. Uy, go tayo. Oo, pasok. Rebound ni JP. Ayun na. Ayun kay Alex. Pasok ba Alex? Wala. Di pwede. Foul tayo. Sub tayo. 24. Tuklaw to Kaloy. Kaloy to Tuklaw. 4, 3. Tuklaw. Ayun kay Diaz. Oy! Shot clock. Ayun, oras. Ayaw nyo tumingin, tanggalin yun na Kuya Alvin yan. Kaya naman yung pagkakagawa ni Kuya. Mendoza. Tinitingnan, ha? Rebound by Kaloy. Ano. Oy, jumble tayo. Rebound by Kaloy. Ano. Oy, jumble tayo. Why tayo. Tika lang. Sab. Oh, sinaban. Wala na. Bong, Cayetano. Ayun kay Hoxon. Pumukol na 3. Wala. Ayun na kay Pylon. Tid Pylon. Wala, sinuntok ka. Ayun, Kaloy. Ayun kay Tuklaw. Wala. Oy, grabe yun. Ayun, kuha na. Pasabit ka pa dyan. Wala, oy. Foul basket. Andun sa kabila. Pasok by Alex. Tao, bagay, hayop.
Uy, grabe yun! Yo-yo. Yo-yo. Nice! Easy lang! Ano, nakuha ni Mapagmahal. Tama ba 58? Sir, 58? Oh, tama yan, tama yan. Ayun na! Pasok by Ted Pailon. Talo. Talo na daw, sabi ni... Pasok by Bob. Tawid na, tawid. Ayun na. Ayun kay Tuklaw. To Ted Pailon. Basta lang, bubus oras! Ubus oras na daw. Ayan na. Oy, foul. Gusto mag-free throw. Di pa Hold daw, hold. Penalty na ba? Wala pa, wala Apat pa. pa lang, apat pa lang. Ayan na. Ayan na. 3 seconds. Double foul, double foul. Kaloy. Foul by Bob. Penalty na. Penalty, penalty. Free throw. Number 7. Dit penalty. Tika lang, tika lang, tika lang. Technical ka namin, pre. Okay, rebound by Bob. Ayun na, Hoxon. For 3. Pasok. Stop time. Ah, nakasab pa kayo. Ano ba score? 52? Joke lang, bro. Joke. 52, Roy? 61. Ah, di, sa kabila, sa kabila. 61, ha? Di, sa kabila. Tigilan nyo na yung pagsasab na yan. Ano ba yung sub na yan? Nalilito kami. 8 segundo na lang. Playing time daw. Wala. Kuha ni Bob. Ayun kay Hoxon. For 3. Wala. Oy, foul. Pinaul ni Bob pa rin. Foul by number 7, Bob. Wala nang gold to. Nasuntok na lang. Pasok by Tuklaw. Uy, grabe yun, oh. Oh, grabe si Tukayo. Tama na, pre! Tama na, pre! Ay, pasok by Tuklaw. Uy, grabe yun, oh. Oh, grabe si Tukayo. Tama na, pre! Tama na, pre! Ay, grabe. Ay. Uy, pwede ka pang laban ni Turi. General Turi. Pasok by Tuklaw. Ayun na kay JP. Pumukol pa rin ng 3. Pasok pa rin by JP. Grabe, ano yan? 3 points? Oh, 3 points yun. Seconds na lang. Kahawak lang ang bola mo na. Pasok. Technical kita. Tama yun? Tama yun, Seth? Kanina ka yan. Nakatrace pa si GP. Yun nga, 50, galing 51. Wala. Alex. Oy! Wala na, ano na. Game. GG na, GG. May bagong champion na tayo. Natalo ang defending champion. Hops Assassin. Okay, kamay. Walay kusmod. Okay. Kamay. Alright.